Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The name of Wahyu Mufisa as moderator in group 5. In here, we will explain the percentage result with the theme and verb, which will be read by my friend. I want Lena, next Ani, next 3 Ayu Sundari. That's the percentage of our group. If I want to ask question from other group we invite. Saya akan menjelaskan tentang pengertian adverb. Adverb is a word that describes the meaning of the verb function, adjective, and also adverb other extra. Adverb atau kata keterangan adalah kata yang menggambarkan arti dari fungsi kata kerja, kata sifat, dan juga kata keterangan. Example, Harry is very bad, Harry very ugly. Contoh tersebut menambahkan kata menjelaskan sangat kata sifat. Basically, adverb consists of the three main parts: relative adverb, interrogative adverb, simple adverb. Of the three sections above has a function and position of different according to their use each. Pada dasarnya, kata keterangan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kata keterangan relatif, kata keterangan interrogatif, kata keterangan sederhana. Dari ketiga bagian tersebut memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda, sesuai dengan kegunaannya masing-masing. The division adverb, relative adverb, is an adverb that is used to connect two or sentence themes. Example, we have eaten when you come here. We have eaten when you come here. Adverbnya above statement is when interrogative adverb is an adverb that is used to ask something. Example, how many students are absent today? How many students are not present today? What do you cry? Why are you crying? That the long, short question will depend on what we ask so as not absolute, as in the example above. Adverb consists of how, why, it. Simple adverb is a form of extra words of information in a simple form that is divided in four groups, classified in 4 parts: adverb of degree, adverb of manner, adverb of place, adverbs of time. The meaning. B. Kata keterangan divisi. Kata keterangan relatif merupakan kata keterangan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau kalimat pernyataan. Contoh, kami sudah makan ketika Anda datang ke sini. Sama dengan kami sudah makan ketika Anda datang ke sini. Pernyataan adverbnya di atas adalah when. Kata keterangan interrogatif merupakan kata keterangan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contoh, berapa banyak siswa absen hari ini? Berapa banyak siswa yang tidak hadir hari ini? Kenapa kamu menangis? Mengapa kamu menangis? Bahwa panjang atau pendeknya suatu pertanyaan akan tergantung dari apa yang kita ajukan, sehingga tidak mutlak seperti pada contoh di atas. Adverb terdiri dari how, why, dan lain-lain. Kata keterangan sederhana merupakan bentuk kata atau informasi tambahan dalam bentuk sederhana yang terbagi menjadi 4 kelompok atau diklasifikasikannya dalam 4 bagian: keterangan derajat atau tingkatan, keterangan dari cara, keterangan tempat, kata keterangan waktu. Baiklah, saya Sundari akan menjelaskan tentang simple adverb. Is a form of extra word or information in a simple form that is divided into 4 groups. Classification in 4 parts. A. Adverb of degree. B. Adverb of manner. C. Adverb of place.
the adverb of time. All four has a function and purpose and a different position in the sentence. Consider a example. Keempat memiliki fungsi dan tujuan serta posisi kalimat yang berbeda dalam kalimat. Perhatikan contohnya. A. Adverb of degree. Sebuah keterangan derajat atau tingkatan is an adverb that is used to distinguish the degree or level against everything the subject and always in place on the back of the adjective. Jadi ini sebuah keterangan yang digunakan untuk membedakan derajat atau level terhadap segala sesuatu yang dibicarakan dan selalu ditempatkan di bagian kata sifat, di bagian akhir kata sifat. Jadi atau di belakang kata sifat. Example. He walked very fast. His shirt rather thick. Tuh keterangan derajat very and rather. The above statement adverb of degree is very or rather. B. Adverb of manner. Kata keterangan dari cara is a group of words used to describe the way the subject does something that's or action, which the group is the result of the formation of adjective by adding the suffix "ly" and basically placed in front of the verb. Jadi ini merupakan sekelompok kata yang digunakan untuk menggambarkan cara subjek melakukan sesuatu perbuatan yang menurut kelompok tersebut merupakan hasil pembentukan kata sifat dengan menambahkan sufiks "ly" atau "ly" dengan cara dan dasarnya diletakkan di depan kata kerja. Example. She smiled sweetly. He ate quickly. They will go there by plane tomorrow. Jadi ini merupakan pembentukan kata sifat yang ditambah dengan sufiks "ly" dengan diletakkan di depan kata kerja. Jadi menggunakan kata sifat tambahan "ly" di depan kata kerja. Kata kerjanya smile, ate rich, ini merupakan kata kerja. Jadi diletakkan di depan kata kerja, ditambahin "ly".
Kita makan di. That is not limited to word ending in li alone, but we can also use other words that have the same meaning in providing information. For example, by plane, by bus, on foot, and order. Jadi maksudnya itu tidak terbatas pada kata-kata yang diakhiri li saja, tetapi kita juga dapat menggunakan kata lain yang mempunyai arti yang sama dengan memberikan informasi, misalnya dengan pesawat, dengan bus, jalan kaki, dan lain-lain. Selanjutnya, C. Adverb of place. Keterangan tempat is a group of words that is used to indicate where an action event occurs. Example. Dimas at in the kitchen. Funny went to Surabaya yesterday. To remember in the kitchen in the room in school in Surabaya on the table her there dan lain-lain etc. Jadi ini contoh dari kata keterangan tempat yang menunjukkan peristiwa atau tindakan peristiwa yang terjadi. Example, contohnya, Dimas makan di dapur. Fani pergi ke Surabaya kemarin. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa dia menunjukkan tindakan atau peristiwa. Contohnya, misalnya untuk pencatatan seperti dia lagi makan di dapur. Nah, pergi ke Surabaya. Remembernya misalnya di dapur, di kelas, di sekolah, di Surabaya. Of time atau kata keterangan waktu is an adverb that used indicates the time that consists of two parts. Merupakan kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan waktu yang terdiri dari dua bagian. 1. Adverb of infinite time is an adverb that is used to indicate the time is not terdefinisi or indefinite and generally placed after the subject and after the auxiliary verb. Jadi, itu kata keterangan untuk waktu tidak terbatas, merupakan kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan waktu tidak terdefinisi atau tidak pasti dan umumnya ditempatkan setelah subjek setelah kata kerja bantu. Example, after the subject. After the subject. She never loved his. He never miss him.
He have never said goodbye. Selanjutnya, example after the auxiliary verb. He always went away from from her. Jadi example after the subject itu biasanya digunakan of time itu never, and after the auxiliary verb itu menggunakan always. Word include in this group is always, ever, never, soon, in very, often, several times, and sometimes. Ini merupakan dari adverb of infinite time. Jadi itu biasanya menggunakan kata seperti yang tadi saya sebutkan, seperti always, ever, never, and etc. Selanjutnya itu yang kedua, adverb of definite time itu is an adverb are used indicates the specific time or limited. Example from adverb of definite time. Example 1, she will arrive tomorrow. He went back yesterday. Example from adverb of definite time itu biasanya tomorrow and yesterday. Word this belong to this group. Yesterday, 5 o'clock, last week, today, this morning, just new only. Itu biasa yang digunakan untuk adverb of definite time. Sekian dan terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya kembali ke moderator. So from our group that you for the option of friend. If here is a shortage of our percentage result. We are sorry. I will add my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.